Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on va parler des oscillations libres dans un circuit RSC série. Donc, on va commencer par des charges d'un condensateur dans une bobine. Donc, l'activité 1, l'expérience. Donc, on va réaliser le montage de la figure suivante. On charge totalement le condensateur en plaçant l'interrupteur dans la position 1, donc elle est position 1. Puis on bascule l'interrupteur en position 2. C'est-à-dire qu'on a des charges instantanées. La charge du condensateur, donc tension du condensateur égale E. Puis on bascule en position 2. Donc là, on va ajouter un système d'acquisition ou bien un oscilloscope pour visualiser la tension aux bornes du condensateur. Puis, à chaque fois, on fait varier la résistance totale de la circuit, donc du circuit, donc c'est-à-dire R. Donc, pour la résistance de la bobine est considérée constante, donc là, on varierait la résistance du conducteur ohmique. Voilà. Donc, puis on obtient les courbes suivantes. Donc, les courbes, donc on va commencer par. Donc, on va faire la première courbe, la deuxième, la troisième. Dans la première courbe, la résistance R est faible, c'est-à-dire la résistance totale du circuit est faible. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on constate que l'amplitude des oscillations diminue. Donc, on a l'oscillation. L'oscillation هي هذه. Donc, هذه كتسمى oscillation من هنا حتى لهنا. oscillation هذه oscillation. يعني كتكون على هذا الشكل هذا. Donc, هذه كتسمى oscillation. Donc, oscillation c'est-à-dire tension كياخذ des valeurs positives ou des valeurs négatives. كتكون واحد l'alternance. Donc, des valeurs positives, valeurs négatives كنسميو هذه oscillation. Donc, les oscillations ont l'amplitude. L'amplitude هي la valeur maximale de tension. هذه اللي هنايا نسميوها UM, la valeur maximale de tension. Donc, on constate que la valeur maximale, c'est-à-dire l'amplitude, diminue au cours du temps. Diminue, كتصغر. Donc, l'amplitude des oscillations n'est pas constante, mais décroît. Les oscillations s'amortissent. C'est-à-dire هنا عندي l'amortissement. كنقول عندنا عندي l'amortissement ديال les oscillations. Le régime est pseudo-périodique. Donc غادي نقول علاش pseudo-périodique لأن ملي كنقول pseudo بحال كنقول شبه دوري. pseudo-périodique كيشبه لهذا اللي هنايا. دونك هنا عندنا واحد البيريود كتسمى البيريود pseudo-période اللي هي تي ما بين هاد البوان هذه اللي هنا وحتى لهاد البوان اللي هنايا. إذا عندي لا durée de temps اللي هي pseudo-période. Bien. Donc, غادي نمشيو للدوزيام. دونك هنا إلا كانت R élevée، إلا كانت لا ريزيستانس تري غروند، ما كيكونوش عندي لي زوسيلاسيون. إذا لاحظتو هنايا عندي UC ديشارج ديال الكوندونساتور، c'est-à-dire UC décroît. دونك هنا ما كاينش اوسيلاسيون. دونك لوسيلاسيون ديجا قلنا هي des valeurs positives négatives. هنا كيبان لي أن UC décroît jusqu'à il arrive à une valeur nulle. Le régime est dit apériodique. Donc, في troisième courbe, بالنسبة لهاد لا courbe هذا كتبقى une cas théorique كنسميو circuit idéal. معنى théorique, c'est-à-dire on ne peut pas le réaliser dans l'expérience. ما يمكنناش نلقاو هاد لا courbe هذا في l'expérience لأن l'expérience ديما عندي une résistance. ديما كاين résistance في circuit. Donc, ما يمكنش نحيد résistance. هنا on suppose que la résistance est nulle. La résistance totale du circuit est nulle. Donc, la résistance est nulle théoriquement. Au niveau de l'expérience, c'est impossible. Les oscillations sont dites périodiques. Il y a les oscillations périodiques car l'amplitude est constante. دائما عندي UM égale 4. Donc, هنا كنسميو le circuit qu'est-ce qu'on circuit LC. La période اللي عندنا هنا
période propre. Ma période propre le symbole ديالها هو T0 هي la durée de temps من هنا حتى لهنايا. دونك هذه هي T0. دونك هنا علاش دونك هنا قلنا بيريوديك، هنا قلنا بسودو بيريوديك، لان هاد لي زوسيلاسيون هادو راه كيشبهوا لهادو، كاين واحد الشبه بيناتهم، غير هنا لومبليتود يو ام ديكخوا او كور دو طون. دونك بحال هنا كانت عندي 4 ولات هنايا 3 ولات هنايا تقريبا 2 هنايا 2.2 هنايا 2 هنايا 1.8 اكسيتيرا حتى غتوصل للزيرو. اذا هذا بسودو بيريوديك، هذا بيريوديك، وهذا apériodique. Voilà. Donc, maintenant, nous avons une remarque expérimentale. Le circuit RSC ne comporte pas un générateur. À des premières remarques, RSC ne comporte pas un générateur. Donc, les oscillations sont dites libres. Les oscillations libres. علاش libres؟ لأن circuit RSC n'est pas lié avec un générateur. Donc هنا درنا الشارج في الأول وحيدنا الجينيراتور ولات عندي غير هاد السيركوي هادي بوحدها ايزولي على الجينيراتور. هنا كاين دي زوسيلاسيون libre, c'est-à-dire qu'il y a l'échange de l'énergie entre le condensateur et le bobine et le conducteur ohmique. Deuxième remarque, donc on va parler de l'amortissement. D'abord, je vais l'amplitude de la tension ici décroît avec le temps, c'est-à-dire qu'on dit l'amortissement des oscillations. L'amortissement est dû au fait qu'une partie de l'énergie électrique se perd sous forme de chaleur au niveau de la résistance du circuit par effet Joule. C'est-à-dire des pertes d'une partie d'énergie sous forme de chaleur au niveau de la résistance du circuit par effet Joule. هذا l'effet qu'on a déjà سميناه par effet donc l'effet Joule, c'est-à-dire ملي كتكون عندي gaspillage d'énergie au niveau de la résistance. Gaspillage d'énergie au niveau de la résistance كيتسمى effet Joule. Voilà. إذا l'amortissement السبب ديالهم هو البيرت ديال l'énergie sous forme de chaleur au niveau de la résistance. L'explication هي هذه ديال l'amortissement. دونك هنا يمكن لي نزيد واحد نهضر على هذا نكسبليكي هذا d'une autre manière. دونك ملي كنقول l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur عندي l'énergie électrique هي E égale 1 demi C UC au carré. Donc UC égale UM. نصابرو هنا UC كيساوي UM في l'instant T égale E à l'instant T égale 0. من بعد في واحد l'instant T5 غتولي UC égale UM prime. دونك حنا قلنا ان UM décroît au cours du temps كتنقص. مثلا هنا غتكون هي 6 فولت، هنا غادي تولي هي 1 فولت. اذا شنو غيوقع هنا؟ غتكون عندي لينيرجي E عندها اون فالور، هنا غتولي عندها اون اوتر فالور E prime. اذا E prime بيان سور غادي تكون صغر من E. علاش؟ لان UC diminue UM l'amplitude des oscillations diminue. إذا UM هنا inférieur à UM prime inférieur à UM, donc E prime inférieur à E. يعني l'énergie diminue. Donc إلا كانت l'énergie diminue يعني كاين gaspillage d'énergie. Donc هاد gaspillage d'énergie هاد البيرت ديال l'énergie la partie perdue ديال l'énergie فين كتمشي sous forme de chaleur في la résistance. Voilà. Donc من بعد غندوزو l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. إذا غادي نعتبرو غير هاد السيركوي اللي عندنا هنايا. دونك شنو عندي في السيركوي؟ عندي
condensateur conducteur ohmique وعندي bobine. Donc هنا عندي UC هنا UR وهنا UL. Voilà. D'après la loi d'additivité des tensions, donc عندي UC plus UL plus UR égale 0. ما كاينش جينيراتور هنا. دونك غادي نزيدو لا لوا d'Ohm UR égale RI. Bien. Et on sait que I égale d de Q sur d de T, la dérivée de la charge, et Q égale C UC. Donc, tu l'as dit I, il y a C d de UC sur d de T. Bien. Donc, on a dit UC, la loi de l'additivité, UC plus L, la dérivée du courant, plus RI. Donc, on a l'expression de UL, plus RI. On a dit UR égale 0. Donc, on va remplacer l'expression de l'intensité de courant, il donne UC plus L, la dérivée, il donne IC, la dérivée de la tension par rapport au temps, plus. Donc, هنا غادي تولي عندي فاكتور I فاكتور R plus R, c'est-à-dire هنا غادي نزيد واحد يعني UC plus L d de I sur d de T plus R total fois I égale 0. R total, il y a grand R plus petit r. Bien. إذا غتولي عندي R total I قلنا هي C d de UC sur d de T égale 0. Donc UC plus غادي نخرجو هاد اس سي برا تولي اس سي لا ديريفي. دونك عندي لا ديريفي ديال يو سي وغنعاود ندير لا ديريفي يعني تولي لا ديريفي سكوند يو سي بارابور او طون لان هادي كتسمى لا ديريفي سكوند بلوس ار توتال سي دي يو سي سور دي دو تي ايغال 0. دونك هنا غادي نقسمو غادي ندير فوا هادشي كامل ملتيبلي بار 1 سور اس سي. إذا غادي تولي عندي هي لا ديريفي سكوند طونسيون يو سي بلوس ار توتال سور ال يعني غتمشي هاد السي هادي مع هادي دي يو سي سور دي دو تي plus 1 sur SC UC égale 0. Voilà, et donc l'équation différentielle vérifiée par tension UC. Donc si on veut écrire ou bien déterminer l'équation différentielle vérifiée par la charge, l'équation différentielle vérifiée par Q de T, la charge du condensateur, on remplace UC par Q sur C. Donc on a UC et Q sur C. Donc là, on va remplacer. Donc on dit la dérivée seconde, donc on a dire la dérivée seconde Q sur C, on remplace le UC par Q sur C, plus RT
sur L, D sur D de T, Q sur C, plus 1 sur LC, Q sur C égale 0. Voilà. Donc, maintenant, on va dire multiplication par C. إذا غادي تمشي هاد السي اللي هنا مع السي غتبقى لي لا ديريفي سكوند ديال لا شارج بلوس دونك هاد السي اللي هنا لا ميم شوز ار تي سور ال لا ديريفي du charge par rapport au temps plus 1 sur LC fois Q égale 0. إذا هذه l'équation vérifiée par la charge. Donc هنا إلا شفنا مزيان في هاد l'équation différentielle سواء هادي ولا هادي بحال on remarque que donc هنا عندي هاد لو تيرم هذا لا grandeur هادي اللي هي دي يو سي سور دي تي فوا ار تي سور ال. دونك هنا كنهضر على لامورتيسمون. ملي كنقول لامورتيسمون رجعنا قلنا السبب ديالو هو لا ريزيستونس. اذا في ليكواسيون ديفيرونسيال هنا كتبان لي لا ريزيستونس هنا. اذا هاد لا غروندور هادي لا غروندور ار تي سور ال دي يو سي سور دي دو تي هي الريسبونسابل على لامورتيسمون ou bien exprime le phénomène d'amortissement des oscillations. Voilà, هذا هو الريسبونسابل على l'amortissement لأن فيه ريزيستونس. Bien. Donc deuxième partie غادي نهضروا على سيركوي ديال ال سي. يعني غنعتبروا ان هذا كيساوي زيرو. دونك الا ما كانش الريزيستونس تيوريكمون الا ما كانش الريزيستونس يعني اف تي ايكال زيرو. دونك هاد الكروندور كله غيولي يساوي زيرو يعني ما غيبقاش هذا وغتبقى غير هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك دوزيام بارتي équation différentielle ou lien. Donc on expose les oscillations non amorties, يعني le régime périodique. Amorti, régime pseudo-périodique, non amorti, régime périodique. Dans un circuit LC كتحيد الريزيستونس. إذا غادي نشوفو l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. إذا السيركوي اللي غادي تكون عندنا في هاد الحالة غتحيد لا ريزيستونس غتبقى لي كوندونساتور مع البوبين. حيدنا الريزيستونس ديال الكونديكتور اوميك وحيدنا الريزيستونس ديال البوبين. هنا سي وهنا ال. هنا يو سي وهنايا UL. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, loi d'additivité, UC plus UL égale 0. Tension اللي هنا زائد هذا كيساوي 0. إذا عندنا UL UC plus UL هي L D2I sur D2T égale 0. وعندنا I قلنا هي C D2C sur D2T. أنا غادي نرومبلاسيو هاد I هادي هنايا. غتولي عندي UC plus L D sur D2T C D2C sur D2T égale 0. Donc UC plus LC, la dérivée seconde de UC par rapport au temps égale 0. Donc
غندير 1 sur SC غتولي عندي la dérivée seconde ديال UC par rapport au temps plus 1 sur SC UC égale 0. L'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur dans un circuit LC idéal. Voilà. Donc غادي نحبسو هنايا ونكملو الفيديو الجاي ان شاء الله.